Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, hadirin dan juga hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hadirnya seorang alim. Beliau adalah Syekhna Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib Al-Adani Asy-Syafi'i Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Beliau saat ini sedang tinggal di Indonesia. Beliau mengajar di Ma'had bin Bas di Yogyakarta. Beliau berasal dari Yaman dan beliau salah satu ulama yang memiliki konsen terhadap masalah fikih, terkhusus lagi masalah fikih Syafi'i. Kalau kita tahu di channel YouTube beliau, yaitu banyak dars atau pelajaran-pelajaran tentang pembahasan kitab-kitab fikih Syafi'i. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan hadir untuk datang ke masjid kita ini dalam rangka at-tawassul bil haq, at-tawassul bis sabr, memberikan wasiat dengan kebenaran dan juga kesabaran. Maka tidak menunggu lama, kepada Syekh falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب الكريم وجعله على 3 أقسام. القسم الأول يتعلق بالإيمان والعقيدة، والقسم الثاني يتعلق بالحلال والحرام، والقسم الثالث يتعلق بالقصص والأخبار. والقصص والأخبار إما أنها قصص عن الأنبياء السابقين كقصة آدم عليه الصلاة والسلام، وقصة نوح، وقصة إبراهيم، وقصة موسى، وقصة عيسى، وقصة داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء والرسل. وإما أن تكون القصص عن أناس لم يثبت أنهم أنبياء أو عن غابرة كقصة لقمان في سورة لقمان، ولم يثبت أن لقمان من الأنبياء، وكقصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم، وقصة ذي القرنين في سورة الكهف. هذا القسم الثاني من أقسام القصص. والقسم الثالث من أقسام القصص قصص تتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كقصة غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، وقصة غزوة بني النضير في سورة الحشر، وقصة غزوة بدر في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال، كذلك غزوة أحد في سورة آل عمران،
وقصة انشقاق القمر في سورة القمر وغيرها من القصص. إذن قصص القرآن تنقسم إلى 3 أقسام، إما أنها تتعلق بالرسل السابقين، أو أنها تتعلق بأمم غابرة وأناس لم تثبت نبوتهم، أو أنها تتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نكون قد تعلمنا أن القرآن ينقسم إلى 3 أقسام، وتعلمنا أيضا أن قصص القرآن على 3 أقسام. تفضل. Setelah beliau memberikan mukaddimah, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an ini berisi atau terbagi dalam 3 pembahasan yang utama. Yang pertama adalah pembahasan tentang al-iman wal aqidah, pembahasan tentang masalah iman, pembahasan tentang masalah akidah. Kemudian jenis yang kedua dari pembahasan Al-Quran adalah pembahasan mengenai al-halal wal haram, pembahasan yang berhubungan tentang hukum-hukum, apakah ini hukumnya halal, apakah ini hukumnya haram, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga di dalam Al-Quran adalah pembahasan al-qasas wal akhbar, tentang kisah-kisah dan juga kabar-kabar dari umat-umat terdahulu. Nah, adapun bagian yang ketiga dari pembahasan Al-Quran, yaitu tentang kisah-kisah tadi, maka ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama dari kisah-kisah yang dituturkan oleh Al-Quran. Yang pertama ada tentang kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, kemudian nabi yang lainnya, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kisah-kisah manusia yang mana belum diketahui apakah mereka itu masuk nabi atau bukan. Unasun lam yathbut annahum anbiya. Seperti kisahnya Luqman dalam surat Al-Qumran, atau kisahnya Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi, dan seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga dari pembahasan kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah pembahasan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah tentang Ghazwa Bani Nadhir ya, dalam surat Al-Hasyr, atau kisah tentang Perang Badar ya, dalam surat Al-Imran, atau kisah tentang terbelahnya rembulan di dalam surat Al-Qamar, dan seterusnya. قصتنا في هذا اليوم قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالا في سورة البقرة، وذكرها الله سبحانه وتعالى تفصيلا في سورة الأعراف. فقال الله عز وجل في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ونحن عندما نقرأ قصص القرآن بارك الله فيكم لا بد أن نعلم أن قصص القرآن إنما يذكرها الله عز وجل لنأخذ منها الدروس والعبر، ليس فقط لمعرفة الأشياء التي حدثت. ولذلك الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فذكر الله عز وجل هذه القصة وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم. يسأل من؟ يسأل اليهود.
لأن اليهود كانوا يخفون هذه القصة ولا يذكرونها، لأن هذه القصة تبين مساوئهم ومعايبهم، فكانوا يكتمونها لا يعلنونها. فالله عز وجل ذكر القصة في القرآن وفضح اليهود وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. القرية اختلف فيها العلماء ما اسمها، لا يهمنا كثيرا. حاضرة البحر أي كانت قريبة من البحر، والذين يعيشون قريبا من البحر يصطادون السمك، كثيرا ما يصطادون السمك، يعتمدون على السمك في طعامهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا أي ظاهرة تتقلب أمام أعينهم. ويوم لا يسبتون في غير السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، لا تأتيهم. لماذا يا رب؟ قال الله عز وجل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا بسبب فسقهم، بسبب ارتكابهم للمحرمات، بسبب انتهاكهم لحرمات الله عز وجل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن بداية القصة أن هؤلاء اليهود كانوا يرتكبون المحرمات، فالله عز وجل عاقبهم أنه حرم عليهم الصيد في يوم السبت. يوم السبت حرام عليكم الصيد، بقية الأيام يجوز لكم أن تصطادوا، يوم السبت حرام. لماذا حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت؟ حتى يتوبوا، حتى يرجعوا إلى الصواب، لكنهم أصروا على المعصية، بل زادوا في المعصية، فابتلاهم الله أن الحيتان في يوم السبت تكون أمام أعينهم، يرونها في البحر لكن لا يستطيعون اصطيادها لأنه حرام. في بقية الأيام الحيتان لا تأتي. زاد الله لهم في البلاء. ماذا يفعلون؟ هم يريدون السمك، يريدون الحيتان، ماذا يفعلون؟ أتوا بحيلة. بعضهم ارتكب حيلة، فكان يرمي الشبكة في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان في يوم السبت فتدخل في الشبكة فيغلقها وتبقى الشبكة في الماء. في يوم الأحد بعد انتهاء يوم السبت، يوم الأحد يخرج الشبكة وفيها الأسماك. يتحايلون على ما حرم الله عز وجل. ولذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، لا تفعلوا ما فعلت اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الله عز وجل يحرم الشيء فيتحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا المقطع من القصة نستفيد منه فوائد، أو الأفضل أننا سنذكر الفوائد إن شاء الله في آخر القصة. تفضل. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara kisah-kisah yang dituturkan oleh Al-Quran adalah kisah tentang Ashabus Sabt, yang mana kisah Ashabus Sabt ini disebutkan dalam Al-Quran secara umum di dalam surat Al-Baqarah, kemudian secara terperinci disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-163. Dan yang perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menuturkan sebuah kisah, maka kisah itu bukan berlalu begitu saja, tapi pasti ada pelajaran bisa kita ambil di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim la'ibratin liulil albab. Bahwasanya sungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu benar-benar ada pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Dan tanyakanlah kepada mereka orang-orang Yahudi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang satu desa yang mana berada di tepian pantai
atau berada di pinggiran lautan. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka berbuat kemungkaran, berbuat kezaliman di hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, yang mana ketika hari Sabtu itu ikan-ikan akan muncul ke permukaan laut. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim, sedangkan di hari yang lain ikan-ikan ini tidak bermunculan seperti hari Sabtu. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami uji mereka dengan apa yang mereka telah berbuat kefasikan. Maka ini merupakan ujian atau merupakan akibat dari apa yang dilakukan orang Yahudi karena sebab kefasikan mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya, untuk membuka aib orang-orang Yahudi. Tentang apa? Tentang kisah orang Yahudi yang terdahulu masalah hari Sabtu. Jadi kisahnya adalah bahwasanya karena orang-orang Yahudi ini berbuat kezaliman, maka mereka dihukum. Boleh mereka mencari ikan di sepanjang hari, di semua hari, kecuali hari Sabtu. Ketika mereka dihukum seperti itu, maka mereka membuat hilah, membuat akal-akalan, ingin mengakali syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana caranya? Jadi mereka tidak tidak mencari ikannya di hari Sabtu, tapi di hari Jumat mereka lemparkan jala atau perangkap ikan, kemudian ditinggal. Kemudian ikan itu masuk di hari Sabtu, kemudian mereka tutup dan mereka tinggalkan ikan itu berada di dalam air, baru diambil di hari Ahadnya. Jadi mereka mencoba untuk mengakali syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di dalam kisah ini ada fawaid dan juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil yang insyaallah akan disampaikan beliau hafizallahu taala di akhir pembahasan nanti. انقسم اليهود في تلك القرية إلى 3 فرق. فرقة فعلت الحرام فاصطادت بالحيلة يوم السبت، ارتكبت ما حرم الله عز وجل. وفرقة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، نصحت وذكرت ووعظت. وفرقة ثالثة سكتت، لم تتكلم، لم تفعل الحرام، أيضا لم تنصح ولم تذكر ولم تعظ، فكانوا على 3 فرق. حصل كلام حوار بين فرقتين. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم، أمة أي طائفة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لماذا تنصحونهم وأنتم تعلمون أن الله سيعاقبهم، لماذا تعظونهم تذكرونهم وأنتم تعلمون أن الله عز وجل ساخط عليهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا: الذين يأمرون بالمعروف والذين ينهون عن المنكر، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نفعل ذلك لأمرين: الأمر الأول ليكون نصحنا وتذكيرنا عذرا لنا عند الله يوم القيامة. إذا سألنا ربنا يوم القيامة: لماذا لم تأمروا بالمعروف؟ نقول: أمرنا يا رب. ماذا فعلتم؟ تقولون: أمرنا يا رب بالمعروف، نهينا يا رب عن المنكر. فيكون ذلك عذرا لنا عند الله، معذرة إلى ربكم. والأمر الثاني لعلهم يتقون، لعلهم يعودون إلى التقوى، لعلهم يتركون هذه المعصية، لعلهم يعودون إلى رشدهم وصوابهم. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. استمر الحال على هذا
فرقة تعصي الله عز وجل، فرقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فرقة ثالثة ساكتة. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. من كان ينهى عن السوء نجاه الله، وأخذنا الذين ظلموا، الذين يفعلون المعصية، الذين يصطادون يوم السبت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بئيس أي شديد، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فحولهم الله إلى قردة. الله عز وجل يقول: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذن نجى الله من كان ينهى عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الفرقة الثالثة ماذا فعل الله بها؟ هل نجت مع الناجين أو عذبها الله عز وجل مع الهالكين؟ لم يذكر ذلك القرآن. لم يقل لنا القرآن إن الفرقة الثالثة التي كانت ساكتة أن الله نجاها، ولم يقل لنا القرآن إن الفرقة الثالثة التي سكتت أن الله عذبها. لم يقل لنا هذا ولا هذا. ولذلك اختلف المفسرون: هل عذبت أم نجت؟ أكثر المفسرين قالوا إنها نجت، لكنها لما سكتت فلم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر سكت القرآن عنها فلم يذكرها بشيء، وإلا فإن جمهور المفسرين على أنها نجت لأنها لم ترتكب ما حرم الله عز وجل. أما الفرقة التي ارتكبت الحرام فالله عز وجل مسخهم إلى قردة. ولذلك كان اليهود يخفون هذه القصة لأنهم لا يحبون أن يعرف الناس أن الله مسخ بعضهم إلى قردة. وفي موضع آخر من القرآن الكريم في سورة المائدة أخبر الله أنه مسخ منهم قردة وخنازير. Kemudian beliau melanjutkan, dan di ayat selanjutnya dari surat Al-A'raf, yaitu ayat yang ke-164 hingga 166, Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa idz qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Sebelum itu, maka di desa tadi yang mana ada orang-orang Yahudi atau perkampungan Yahudi yang berada di pinggir lautan tadi terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang melakukan hiyal tadi, yang melakukan akal-akalan tadi, melakukan keharaman. Jadi mereka melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang pertama dari kelompok Yahudi. Kelompok yang kedua, kelompok yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Melihat ada tetangganya atau saudaranya Yahudi yang melakukan kemungkaran tersebut, mereka menasihati, mereka memberikan mau'izah, lanjutkan perbuatannya. Kemudian kelompok yang ketiga dari kelompok masyarakat di desa tadi itu adalah kelompok yang diam, tidak mau ikut campur, sudah biarkan saja seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala setelah ayat yang disebutkan di awal tadi, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dialog yang terjadi antara orang-orang yang diam tadi dengan orang-orang yang memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman, dan ketika satu kelompok dari mereka berkata, yaitu orang-orang yang diam tadi, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Mereka mengatakan pada kelompok yang menasihati tadi, yang amar ma'ruf nahi munkar, mengapa kalian itu
memberikan nasihat kepada satu kaum, yaitu orang yang melakukan kemungkaran tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkan atau mengadab mereka dengan adzaban syadidan, dengan adab yang pedih. Maka apa jawaban dari orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf tadi? Mereka menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka memberikan alasan, dua alasan mengapa mereka menasihati saudaranya yang membuat kemungkaran. Alasan pertama, mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum. Kami memberikan nasihat tadi supaya ketika kami kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar pada hari kiamat, maka kami punya hujah, punya alasan. Kalau misalkan dikatakan, ya, sungguhnya tentang kalian dahulu ada yang berbuat kemungkaran, maka kita punya hujah, ya Allah, kami dulu sudah mengingatkan. Alasan yang kedua, mereka mengatakan wala'allahum yattaqun. Semoga, alasan yang kedua, dengan nasihat kami ini, saudara-saudara kami ini bisa kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Maka ketika mereka melupakan dari apa yang mereka diperingatkan darinya, ketika orang-orang yang berbuat haram tadi, ya, kelompok yang pertama yang berbuat haram tadi tetap saja melakukan keharamannya, tetap di hari Sabtu mereka masih mencari ikan, mengambil ikan dari lautan. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan, maksudnya orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar tadi, kami selamatkan mereka. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan kami menyiksa, menghukum orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih. Bima kanu yafsukun, atas apa yang mereka berbuat kefasikan di dalamnya. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka ketika mereka tetap berbuat zaliman terhadap apa yang mereka harusnya dilarang dalam hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum orang-orang Yahudi, ashabus sabt tadi, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan mereka sebagai kera-kera yang hina. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala masih belum menyebutkan tentang kelompok yang ketiga, kelompok yang diam tadi. Ya, jadi kelompok yang pertama sudah disebutkan, mereka dihukum menjadi qiradatan khasiin, menjadi kera-kera yang hina. Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah SWT mengubah mereka menjadi qirada wa khanazir, jadi kera dan juga babi-babi. Kelompok yang kedua yang amar ma'ruf nahi munkar, mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kelompok yang ketiga yang mereka diam. Maka di sini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya, atau pendapat yang paling banyak dari para ulama tafsir adalah mereka selamat. Akan tetapi mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana mereka juga diam saja ketika ada saudaranya yang melakukan kemungkaran. إذا تقرر هذا فإن من الدروس التي نستفيدها من هذه القصة الفائدة الأولى أن اليهود كانوا يكتمون هذه القصة ويخفونها ولا يحبون أن يعرفها الناس، حتى ذكرها القرآن الكريم وقال الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسألهم ما خبر القصة التي كانت لأصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قد يحرم الحلال على الناس بسبب ارتكابهم للمعاصي، بسبب أنهم يفعلون المعاصي يرتكبون المحرمات، يحرم الله عز وجل عليهم أمورا هي في الأصل حلال،
ولذلك الله عز وجل بسبب فسق اليهود حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت مع أنه من قبل كان حلالا لهم. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا يا رب؟ قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بسبب فسقهم حرمنا عليهم أن يصطادوا في يوم السبت. هذا الأمر أو هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن التحايل على الحرام حرام. الذي يتحايل على ما حرم الله عز وجل يزداد إثمه، يرتكب حراما آخر، فهو يرتكب الحرام ويرتكب الحيلة. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسلك مسلك اليهود، فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وفي شريعتنا إذا طلق الرجل زوجته 3 فإنها لا تحل له حتى تتزوج بغيره، ثم هذا الذي تزوجت به إما أن يطلق وإما أن يموت، ويكون الزواج الثاني زواج رغبة. فإذا تزوجها الآخر قاصدا أن يحللها لزوجها الأول كان ملعونا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسمي التيس المستعار. هذا يتحايل على ما حرم الله. وحرمت بعض المعاملات أو نهي عنها أو كرهت بسبب التحايل، حتى حصل الخلاف بين أهل العلم في بيع العينة، هل هو حرام كما قالت المذاهب الثلاثة أو مكروه كراهة شديدة كما هو مذهب الشافعية، لأن بيع العينة نوع من أنواع التحايل على ما حرم الله. فعلى كل حال نقول التحايل على ما حرم الله يزيد المعصية إثما وجرما. هذه 3 فوائد. نعم ثم سأذكر. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah sahabat-sahabat ini. Faedah yang pertama bahwasanya kita mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi di zamannya Rasulullah SAW mereka berusaha menyembunyikan kisah pendahulu mereka ini. Mereka benci atau tidak suka kalau misalkan ada orang yang mengetahui kisah ini, karena ini merupakan aib bagi mereka. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka kisah ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, was'alhum, wahai Muhammad tanyakanlah kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya kepada orang Yahudi tentang kisah ini sebagai wujud membuka aib orang-orang Yahudi. Kemudian faedah yang kedua adalah terkadang Allah Subhanahu Wa Taala itu mengharamkan sesuatu yang halal karena sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu yang asalnya halal karena sebab kemaksiatan yang dilakukan. Sebagaimana yang terjadi pada ashabus sabt tadi. Ya. Bahwasanya sebelumnya mereka boleh untuk mencari ikan di sepanjang hari, tidak ada halangan. Kemudian mereka melakukan kemaksiatan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Demikianlah kami uji mereka karena sebab apa? Karena sebab kefasikan yang telah mereka berbuat. Maka karena mereka berbuat keburukan, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dihukum semua hari boleh kecuali hari Sabtu. Yang awalnya hari Sabtu mereka boleh untuk mencari ikan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah at-tahayul 'alal haram. Mencari hilah, ya.
mencoba mengakal-akali sesuatu yang sebenarnya haram, itu merupakan perbuatan yang haram. Sebagaimana yang dilakukan oleh ashabus sabt tadi. Ya, mereka diharamkan tidak boleh cari ikan di hari Sabtu, tapi mereka ngakali syariat. Akhirnya mereka datang di hari Jumat, kemudian ditaruh jalannya, perangkap ikannya, kemudian tinggal pulang. Hari Sabtu banyak ikan yang masuk, ditutup, kemudian tinggal pulang. Ikannya tetap di dalam air dengan jalannya tadi, dengan perangkap ikannya tadi. Baru di hari Ahad mereka angkat jalannya, kemudian ikannya dibawa pulang. Mereka mencoba mengakali syariat. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, la tartakibu martabakat ma irtakabat al-yahud. Janganlah kalian melakukan suatu kemaksiatan sebagaimana kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fatastahiluna maharimallah biadnal hilal. Sehingga kalian itu mencoba mencari hilah, mencoba mengakal-akali syariat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dengan seburuk-buruk hilah, seburuk-buruk akal-akalan. Dan banyak di dalam syariat kita dilarang untuk melakukan hilah. Al-muhallil an yatazawwaj al-mar'a allati tulliqat thalathan min ajli an ta'uda ila zawjiha. Yani huwa مثلا إذا طلقت أنا زوجتي ثلاثا لا يجوز لي الزواج بها حتى تتزوج بشخص آخر فهو يتزوجها فقط يوما واحدا من أجل أن تعود. Ya, sebagaimana dalam syariat juga ada istilahnya Rasulullah SAW mengharamkan al-muhallil wal muhallal lahu. Wal muhallal lahu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang mencari kehalalan dan dicarikan kehalalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terkadang ketika seorang wanita ditalak 3 oleh suaminya, maka wanita tadi tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki yang sudah mentalak 3 tadi, kecuali dia sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian diceraikan atau ditinggal mati, kemudian baru wanita tadi boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Akan tapi ada orang-orang yang melakukan hilah. Mereka ditalak 3, kemudian ternyata masih ada cinta dari suaminya, istrinya juga demikian, maka mereka melakukan hilah. Bagaimana kalau kamu nikah lagi, tapi kesepakatannya nanti nikah sehari minta talak. Terus setelah ditalak nikah lagi sama saya. Maka ini salah satu bentuk contoh hilah atau ngakali syariat. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama. الفائدة الرابعة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة، فقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله بيانا لأهمية ذلك. ولذلك من يقوم بهذا الأمر الله عز وجل يحفظه. الله عز وجل يحفظ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحفظهم وينجيهم كما نجى هؤلاء. قال الله عز وجل وأنجينا الذين ينهون عن السوء، لأن من حفظ الله حفظه الله، من حفظ الله في أمره ونهيه في حدوده حفظه الله عز وجل ونجاه. ونستفيد أيضا أن من أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل لا يعذب الناس ما دام فيهم من يصلح، ما دام فيهم من يرشد، من يعلم، وهنالك صالحون وهنالك مصلحون. المجتمع يحتاج إلى الصالحين ويحتاج أكثر إلى المصلحين. المجتمع بحاجة أكثر إلى المصلحين،
لأن وجود المصلحين في المجتمع يعني عدم وجود العقوبة، أمان من الله. قال الله عز وجل في سورة هود: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا كانوا يصلحون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، الله عز وجل لا يعذبهم لا يهلكهم. أما وجود الصالحين له أثر جيد، لكن قد يحصل الهلاك مع وجود الصالحين. في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذلك جمع بعض أهل العلم بين الآية والحديث بما ذكرت لكم. نستفيد أيضا من القصة مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ نفعل ذلك لأمرين: أولا ليكون ذلك عذرا لنا عند الله، إذا سألنا الله عز وجل يوم القيامة: رأيتم المنكر فماذا فعلتم؟ رأيتم الناس يتركون الصلاة، رأيتم الناس يفعلون الحرام، ماذا فعلتم؟ نقول: يا رب نصحنا ووعظنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فيكون ذلك عذرا لنا عند الله. والأمر الثاني: لعل الناس يعودون إلى رشدهم، يعودون إلى صوابهم، يعودون إلى الحق الذي أضاعوه. فمن مقاصد الأمر بالمعروف أن يكون ذلك عذرا لنا عند الله عز وجل، والمقصد الثاني: لعل الناس أن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang lain dari kisah ini. Faedah yang keempat, dalam kisah ini kita mengetahui tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti dalam kisah ini kita mengetahui pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Untuk siapa? Untuk manusia. Apa alasannya? Alasannya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari kemungkaran. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hal tersebut, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan hal yang seharusnya kita senantiasa lakukan. Dan juga faedah lain dari amar ma'ruf nahi mungkar ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum selama di antara mereka ada orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengadab suatu kaum dengan kezaliman mereka, sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang memberi peringatan. Maka dalam satu mujtama, dalam satu masyarakat, ya, penting akan hadirnya seorang yang soleh atau kumpulan masyarakat yang soleh. Dan lebih penting dari itu adalah hadirnya masyarakat yang muslihun, bukan hanya soleh karena soleh untuk konsumsi pribadi, tapi kalau muslihun mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan hanya kesolehannya untuk konsumsi pribadi, tapi juga disebarkan pada masyarakat. Ya. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum, sedangkan di antara mereka ada orang soleh. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum sedangkan di antara kami ada orang soleh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, idza kathural khabath." Jika banyak keburukan-keburukan sudah tersebar. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan dihukum ketika di antara kami ada as-salihun, bukan muslihun? Maka ini penjelasan menggabungkan antara ayat tadi dengan hadis tadi. Bahwa dimaksud Allah Subhanahu wa taala menghukum satu kaum, suatu masyarakat ketika di antara mereka ada yang muslih, bukan hanya soleh.
Jadi ada di antara masyarakat kalau ada yang tidak sholat diingatkan untuk sholat. Kalau ada yang tidak melakukan kewajiban atau mengakukan kemungkaran, mereka ingatkan akan hal tersebut. Kemudian faedah yang kelima, bahwasanya di dalam kisah Ashabus Sabt ini ada pelajaran tentang maqasid al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tentang kenapa kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mengabarkan kisah tentang orang-orang Yahudi tadi yang melakukan amar ma'ruf, mereka mengatakan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Maka termasuk maksud kenapa kita harus amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama adalah supaya bisa menjadi hujah ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ditanya kenapa ada saudara, tetangga, keluarga yang masih melakukan kemungkaran. Maka kita bisa mengatakan kita sudah mengingatkan, kita sudah melakukan amar ma'ruf, kita sudah nahi munkar. Kemudian faedah yang kedua atau maksud yang kedua dari amar ma'ruf nahi munkar adalah supaya dengan harapan orang yang diberikan peringatan, orang yang dinasihati bisa kembali kepada kebaikan, bisa kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. آخر فائدة نستفيدها من هذه القصة قدرة الله عز وجل على أن يمسخ الإنسان إلى ما شاء. فالله سبحانه وتعالى مسخ اليهود أي حولهم إلى قردة خاسئين أي ذليلين من المذلة. وأخبر في سورة المائدة أنه مسخهم إلى قردة وخنازير. فالله عز وجل على كل شيء قدير، يعاقب عباده بعقوبات متنوعة. من تلك العقوبات أن الله عز وجل مسخ هؤلاء اليهود إلى قردة خاسئين. Kemudian yang terakhir dari faedah di kisah ini adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubah dari manusia, ya, merubah bentuk mereka, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah orang-orang Yahudi Ashabus Sabt tadi kepada bentuk kera-kera dan juga babi-babi, khasiin, ya, dalam keadaan dan terhina. Ya, jadi dalam ayat ini ada faedah tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Demikian dars atau pelajaran muhadarah yang bisa disampaikan oleh Syekhna Dr. Labib hafizahullah taala. Mungkin ada dari jamaah yang memiliki pertanyaan, ya. Monggo silakan. Atau mungkin yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, ya tidak mengapa. Mboten nanten? Enggak ada ya. Ya mungkin soal wahid. Tafadhal. Ada qaulullah ta'ala, yani kunna lahum kunu qiradatan khasina, qiradatan haqiqiyah. نعم قردة حقيقية. يسأل هل الله عز وجل عندما قال لهم كونوا قردة خاسئين كانوا قردة حقيقيين؟ نعم، حولهم الله إلى قردة حقيقة. لكن من الأشياء التي نبه عليها بعض أهل العلم أن هؤلاء القردة ليس لهم نسل كما جاء في صحيح مسلم، فهم لا يتوالدون. ولذلك من الخطأ بعض الناس عندما يتكلم يقول عن اليهود أبناء القردة والخنازير. القردة ليس تلك القردة الممسوخة ليس لها أبناء، ليس لها ذرية، إنما كما ذكر المفسرون مكثوا 3 أيام وهم قردة حقيقيين ثم ماتوا. واضح؟ مكثوا 3 أيام قردة حقيقيين ثم ماتوا. ولذلك ليس من الصواب أن نقول عن اليهود أبناء القردة والخنازير، وإنما يقال عنهم إخوان القردة والخنازير. لا، هذا صحيح أن تقول إخوان لأنهم الذين مسخوا من إخوانهم،
لكن ليسوا من أبنائهم لأن من مسخ ليس له لم يجعل الله عز وجل له ذرية. نعم. Jadi tadi saya bertanya tentang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin, dan kami katakan jadikanlah kalian kera-kera yang hina. Ya, kami bertanya apakah kera di sini itu benar-benar kera gitu. Makanya ya sudah jeleger kera gitu ya, sudah bentuk kera gitu, atau ada makna yang lain. Maka beliau menyampaikan bahwasanya di sini adalah memang kera betulan. Jadi ashabus sabt tadi itu yang melakukan kemungkaran, mereka benar-benar dirubah bentuk mereka. Bentuk fisik mereka dirubah menjadi kera. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya ketika mereka dirubah menjadi bentuk kera tadi itu, ya, mereka tidak memiliki anak keturunan. Ya. Jadi ketika mereka berubah menjadi kera, sudah mereka mati. Ketika mati tidak ada keturunan. Ya. Maka salah kalau misalkan kita mengatakan kepada orang yang Yahudi abnaul qiradah, wahai anak-anak atau keturunan kera-kera dan babi-babi. Ya salah. Kenapa? Karena kera-kera tadi, ashabus sabt, orang-orang Yahudi yang dirubah menjadi kera tadi, mereka ketika sudah berubah menjadi kera, mereka tidak memiliki keturunan kembali. Ya, jadi ketika sudah mati, sudah habis. Tapi kalau kita misalkan bilang kepada orang Yahudi, ikhwanul qiradah wal khanazir, saudara-saudara kera dan babi, boleh. Ya, kenapa? Karena memang yang dirubah tadi saudara mereka dari orang Yahudi. Ya, tapi mereka bukanlah keturunan dari kera-kera itu, tapi mereka masih saudara dalam satu agama mereka. Demikian. Mungkin ada soal lagi? Nggih, monggo. Bagaimana dengan golongan yang dia apakah termasuk terkena siksa atau tidak? الذين يسكتون في القصة الصحيح من قولي المفسرين أنهم لم يعذبوا، وإذا عذبوا لا يعذبون أو لا يلامون على المنكر لأنهم لم يفعلوا المنكر، وإنما سيكون عتابهم لأنهم سكتوا فلم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. فالذي يسكت مع أنه قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا يسلم من عقوبة في الآخرة. الذي يستطيع أن ينكر المنكر، يستطيع أن ينهى الناس ولا يتكلم ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر مع أنه لا يخاف على نفسه، هذا لا يسلم من عقوبة في الآخرة. وقد جاءت أحاديث كثيرة توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Nah. Jadi beliau menyampaikan tentang sebagian orang atau orang Yahudi tadi yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, yang diam saja. Bagaimana nasib mereka? Beliau mengatakan bahwasanya di sini para mufassir ada dua pendapat. Akan tapi pendapat yang banyak dari kalangan mufassirin bahwasanya mereka tidak ikut diazab. Ya, mereka tidak ikut diazab, tapi tidak disebutkan dalam ayat ini. Ya. Karena mereka tidak melakukan kemungkaran tersebut. Akan tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah mengazab orang-orang yang melakukan kemungkaran itu. Maka ihtimal atau kemungkinan terjadi sebagaimana dikatakan oleh para mufassir bahwasanya mereka selamat. Akan tetapi yang perlu diperhatikan juga, meskipun mereka selamat atau mungkin ada orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar sedangkan mereka mampu untuk melakukannya, tidak takut akan terjadi dharor, ya, keburukan terhadap dirinya. Meskipun mereka selamat di dunia, belum tentu mereka selamat di akhirat. Ya, karena banyak hadis-hadis, ya, yang menjelaskan tentang hal itu, ya.
Juga diantaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang disebutkan oleh Syekh dalam Sahih Muslim, bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangannya dan seterusnya. Juga dia dalam ayat tadi Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau dilaknat orang-orang Yahudi. Ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud alaihissalam dan juga lisan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Ya. Maka sungguh itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Maka meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, ya diam, kemudian ada kemungkinan mereka selamat, tapi belum tentu mereka selamat di akhirat kelak. Allah taala alam. Ada lagi? نختم، لكن قبل أن نختم عندما ننكر المنكر لا بد أن نتأكد أن هذا منكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما إذا كان الأمر مختلفا فيه، بعض العلماء يجوزونه وبعضهم يحرمونه، فهذا أمر اجتهادي. الأمور الاجتهادية ليست محل إنكار، ولذلك من الأمور المهمة للدعاة إلى الله خاصة ولطلاب العلم خاصة أنهم لا يتسرعون في إنكار شيء يظنونه منكرا، وإذا قرأوا في كتب العلم، إذا قرأوا في مراجع العلم سيجدون أن هذا أمرا مختلفا فيه، قال به بعض العلماء، قال به بعض المذاهب، ربما قال به جمهور العلماء، وهذا يظنه منكرا لأنه سمع لعالم أو قرأ من كتاب واحد ولم يقرأ لغيره. ولذلك من المهم جدا لطالب العلم وللداعية أنه لا يتسرع في إنكار شيء حتى يتيقن، حتى يغلب على ظنه أن هذا الأمر فعلا منكر. فإن كان الأمر اجتهاديا حصل به اجتهاد بين أهل العلم فالأصل أنه لا ينكر. يمكن أن يقول أنا أقلد العالم الفلاني أو الإمام الفلاني ولا أقلد الإمام الفلاني، هذا أمر شخصي، لكن ليس لك أن تنكر على الآخرين إذا أخذوا برأي يخالف رأيك في مسألة اجتهادية. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, kemudian beliau di penutup beliau memberikan satu nasihat juga, bahwasanya dalam kaidah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita harus melihat tentang kemungkaran yang akan kita ingkari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man ro'a minkum munkara, barang siapa yang ro'a itu melihat. Kalau melihat berarti sudah yakin. Yakin apa? Yakin bahwasanya itu adalah kemungkaran. Maka ketika kita belum yakin apakah itu kemungkaran atau tidak, atau kita masih ragu-ragu, ya, maka janganlah kita terburu-buru untuk mengingkari permasalahan tersebut. Karena kaidahnya adalah kita boleh amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kemungkaran yang jelas-jelas itu adalah kemungkaran, bukan yang masih ada syubhat, masih ada ketidakjelasan di situ. Ya, maka janganlah kita tergesa-gesa dalam melakukan nahi mungkar atau amar ma'ruf dan yang semisalnya. Karena terkadang ya, kita melihat ada beberapa permasalahan, ada ulama yang atau syariat, ya, para ulama beristimbat dari nas, ya, beristimbat melakukan kesimpulan hukum ini adalah boleh. Ulama yang lain mengambil dalil-dalil juga yang sama, kemudian berkesimpulan ini adalah haram. Karena sesuatu itu berbeda 180 derajat. Dan itu merupakan permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang ijtihad di situ. Ya. Maka dalam permasalahan seperti ini, maka hendaknya kita tidak terburu-buru untuk langsung mengingkari kemungkaran tersebut atau kemungkaran masih belum kita yakini. Ya. Maka janganlah kita terburu-buru untuk
segera mengingkari kemungkaran sebelum kita yakin benar itu adalah kemungkaran, atau ya gulub ala dhanni, ya, kita memperkirakan bahwasanya sudah mendekati yakin itu adalah kemungkaran, ya baru kita melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga apa yang kita sudah dengar bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang saleh dan juga muslih di dunia hingga di akhirat kelak. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.